Belai belai hambai joto Agartala Press Club ni Kogborok Press Media Moholna tini je ang press conference kene faimani obongka kaisa বিষয় na tuyi a বিষয় ka chini Monadon Tripura ni বিষয় na tuyi takhok Monadon Tripura no hoyto oneke bini je ঘটনা ni সম্বন্ধে সাইমানো অনেকে সিয়াখন তমিমানো তাবক আপনার ডিসক্রাইব খেলে থাকবো তাই আপনি লগে লগে রাজ্যনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানি দৃষ্টি আকর্ষণ খাইয়ে বন খুলুমই বনি থানি কবক যাও যে রাজ্যনি একজন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যনি সর্বা হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অঙ্গই ব জাত পাত গনান বিগ্রা ধর্ম রাজনৈতিক দল সমস্ত ভেদাভেদ পগই মনাদন ত্রিপুরা নিবাগে ন্যায় খাইনাই আর ব যদি ন্যায় খাইলি আগাকে বিনি ন্যায় নিবাগে 16 লক্ষ ত্রিপুরাসা এই পুরা ত্রিপুরানি জেনুইন ভারতের থানি আর প্রত্যেক নব নব থাঙিনাই অবনি ন্যায় বিচার সামনে নিবাগে তিনি আর প্রেস কনফারেন্স খাই যে ঘটনাকে হাই রাজনগর আরডি ব্লক দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলানি বাতিসা কলোনি গ্রাম পঞ্চায়েত নি মনাদন ত্রিপুরা খুব কষ্ট খাইয়ে খরচের জমিয়া পরিবার যেমন চিনি রেবতী স্যার এমপি তন্ত্র জমিয়া জমিয়া সামাহিক খরচের জমিয়া পরিবার নিন ছয় জেনিন বিগ্রা রেবতী স্যার হাই মানে চাকরি খাই হাইয়া বকে ছয় করে বিগ্রা ও বিগ্রা ফ্যামিলি বুনি ওর দিন মজুরি থাঙ্গই সামুং টাঙ্গই লেবার খাটকই অনেক আয় উপার্জন খাইমানি পরে বিনি নিজেনি ট্রেডিশনালি যে জায়গাও বিনি দাদুনি সেখান বিনি বংশ পরম্পরায় যে জায়গাও বড় চাষ খাইতে হুক খাইতে ও জায়গাও বতিনি কালক্রমে যুগ অনুসারে ও জায়গাও ব 350 রাবার কাইখা ওর বেবাক ফরেস্ট নি জায়গায়া বড়নি জায়গা বাক্সা ফরেস্ট বুমুং খাইবিয়াকো বাক্সাকে ফরেস্ট বড়নি যে পাটটাও বুমুং কাখা নিকা ও জায়গাও তাম খাইকা উইদাউট নোটিশ কোন নোটিশ ছাড়া কোন কিছু সরকারের তরফ থেকে বনজানো গিয়া হইন সতর্ক বার্তা রিয়া হইন হঠাৎ সাকলাইনে আসাম সাকলাইনে আমো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ইয়া কারণ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট জায়গাকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সে জায়গা হস্তক্ষেপ খাইকামো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হস্তক্ষেপ খাইয়া এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট সে হস্তক্ষেপ খাই নাই বিনি 350 খান কষ্ট খাইনি বরাবর কাই মানে প্রায় 5 বছর তরবাইকা বিনি ইনি আপনার জায়গা কমপক্ষে 20 থেকে 25 লক্ষ টাকা রান খরচ থাকা আর আবার কাই মানে তর মানে লগ্র মানে গরিব বরাবরতে অমর বিনি একমাত্র সম্বল তো মানে বিনি ফ্যামিলি চলনা বাগে ভবিষ্যৎ চলনা বাগে অমন উইদাউট নোটিশ বেআইনিভাবে অন্যায়ভাবে और राबार न एग्रीकालचार डिपार्टमेंट तान फाई रेखा তিনি মনে মকল মুক্তি খেলাই যা বিনি কোনো বাইকে ভবিষ্যৎ অন্ধকারেন যা বিনি কোনো লামা রেখা সুহা রেখা অমংখা ত্রিপুরানি 16 লক্ষ ত্রিপুরাসান বিসিংহ খরকসা ত্রিপুরাসানি বর্তমান পরিস্থিতি আর বহাই খেলানিতে গোবাং ত্রিপুরাসানি একই অবস্থা ওরা জাস্ট কয়েকটা উদাহরণ জানাই কাছারি আরেব বীরচন্দ্র রিয়াংনি অমহাই কেন 500 খান ফান্তান হয়ে যাকা ফিরোজ রিয়াংনি অমহাই কেন 150 খান ফান্তান হয়ে যাকা অমহাই কেন পরাজয় রিয়াংনি 225 খান ফান্তান হয়ে যাকা অমনে বারেব পতিশরী ড্রপ গেট এলাকা হবো কয়েকজন গারো ফ্যামিলি নি কয়েকজন নোয়াতিয়া ফ্যামিলি নিরাবার্তান হয়ে যাকা তেব গোবাং নবহাই ঘটনা দঙ্গ ও জায়গা আনি কক্ষে হাইছি তিনি ও জায়গা মানে কক্ষে হাইছি কাইসা জিনিস ধরনের যত রাজ্যবাসী কিষান নাইবাই যাদি যত রাজ্যনি ত্রিপুরাসার নাইজাবাইদি অমংখা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নম্বর 11/9/98 FC পিআর ওর 6তম 6 সামনে বিকে সিং ওর তলা 6 সামনে সিডি সিং শ্রী অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ ফরেস্ট और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ प्रिंसिपल होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो तो मिथन चिठी तंगो ऑफिस मेमोरेंडम कॉपी प्रज्ञा तम परया
भवन पर्यावरण भवन CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 110510 ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006 clarification to the PCCF Tripura Agartala regarding raising of non-forestry crops on patta land allotted under FRA 2006 orte details tongo o jaga poriskar sajak tongo je on notification ortam seja traditional forest dwellers মানে ট্রেডিশনাল বংশ পরম্পরায় নরব তঙ্গই চাবই ফেনে রাও ও 100-150 বছর 200 বছর ত্রিপুরা সাত ননি গোপাল দেবনাথ ফন সাইমাংলা ত্রিপুরা রাজ্য 100 বছর সে কুহনি নাই ননি গোপাল দেবনাথ ফন মানে 500 বছর লা ত্রিপুরা সার রং খাই নাই বার মানে ফাইনি বেঙ্গাই ফান 150 বছর 500 বছর সেখান ফাই হলে বমা বসে নাই কিন্তু 100-150 বছর সেখান কেন সুগর হাজার হাজার বছর সেখান সিমে আর জমিয়া পরিবার যে শিডিউল ট্রাইবস কবজা নাই শিডিউল ট্রাইবস প্লাস জমিয়া পরিবার কে অজাগাব বরক ফরেস্ট রাইট এক নি আন্ডার বরন পাত্তারি মানো পাত্তারিয়া জাগো বব ফল চাষ রক বুফাং বাপর কাই মানু সময় কালনি বাগৈ বন হাইনো বিনো উচ্ছেদ খাইমিয়া কিন্তু অ আইন ত্রিপুরা সাব সিরিয়া কারিন অ আইনি বহির্ভূত থামিনো বে আইনি বাবে ভারত সরকারনি আইন মানিয়া খাইনো भारत नोटिफिकेशन मानिया खाइन बिनि राबार 350 टन फर्म तानि रेखा 25 लाख टाका नि बुनि क्षति खाइका अमाइका अनेक टिप्रासने क्षति खाइने सिया बिग्रा गरी बिग्रा टिप्रासने राबार तान खाइने हा जागा जमी सेगिकम अथच अपरदिके आमा ताक साकाके कम्युनल होननाय माननीय मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण खाइमास आर अरत इक बने जागाबो मुसुकुन जागाबो मुगानते किछि जाबर बारा गाय खामसि अमपर मनादन त्रिपुरानि पातानि कागज ओके बने पातानि कागज दङ ब इन्डिया ते जमिया परिबार शिड्यूल ट्राइब्स जतन विश्वास थायो किन्तु अपरदिके तामंखा प्रशासन बाहाय खेलि त्रिपुरा सार बाय जमिया परिबार एसडि बाय अननाय खाय दङ देश आं बाध्य सरकारनि सरिक दलनि खरसा बरक नैबा आं बाध्य तिनि सरकारनि समालोचना खायनानै आं बाम्बा सानाय से जेसपन एक्शन नि तंथाने बर किंतु आं बाध्य समालोचना खायनानै नायदियाव जागाव अमके टिप्रा सरबो व्यवहार खायमानि दौ कम्युनल नि कगिया वास्तव सामानसि गोविंद देवनाथ निहार नगर ग्राम पंचायत राजनगरा ब्लक गोविंद देवनाथ बने भारतीय कागज पत्र दंगो बपरनसिमि कागज पत्र सना बां सिनानै थांगिया बा सानाबो थांगिया किंतु भारतीय कागज पत्र दं अन्तत ब 600 खान बुफां राबा 30 ना रिजार्व फरेस्ट कायखा बनेबो 5 बছর हैमखा ठीक बिनि नखा तान फैया ना फरेस्ट डिपार्टमेंट ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ना राज्य सरकार गोविंद देवनाथ के फरेस्ट राइट एक्ट बर कायदानि कोनो अधिकार सिक्रे ना ब जमिया परिवार ने बर ना ब ट्रेडिशनल फरेस्ट डुवेलर ना ब फरेस्ट शिड्यूल ट्राइब्स किंतु ब अरबो बिनि बुबुंगि जागाबो करे रिजार्व फरेस्ट को 600 नि ऊपर फन कायखा गोविंद देवनाथ सिमि याते गोबां देवनाथ गोबां साहा चट्टु पद दं किंतु बन हंगाके तान फाइदिया बिनि के नै जबिन अधिकार तखनो ब खरसा टिप्रासा हानि पसा भूमिपुत्र खनो बर कायना अधिकार तखनो बिन नखबलन तान फाइका जे अधिकार सेक्रेटारि बिन नख तान फाइया गोविंद देवनाथ राज्य सरकार कोनो डिपार्टमेंट बनक तान फाइया कायरिन त मैसे बनक पाলাই त अम बहुतै अद्भुत একটা সরকার অদ্ভুত একটা প্রশাসন ওয়ানামা শিক্ষা देई वानामा शिक्षा बखे तो इंडियन सिटीजनशिप तो संभव अमरके भारतीय कागज पत्र से गरीको बांग्लादेश से फैमान हिने खुद आरने 10 से शहर जरा भारतीय कागज पत्र गना र साजा गेले बरो निहार नगर ग्राम पंचायत नि तपन दास ब 30 ना रिजर्व फरेस्ट बेआईनी भाबे तमितबो बेआईनी तो बेआईनी भारतीय कागज से बांग्लादेश नि फैमान से श्यामल दास बांग्लादेश नि फाइका बेआईनी भाबे जागा दखल खाइ पतंखा कोनो कागज पत्र करे 600 खान बसखान राबार खाइका 600 खान राबार खाइका श्यामल दास 30 ना रिजर्व फरेस्ट भारतीय सुनसिंगे बांग्लादेशी राबार खाइतंखा कोनो एक्शन करे बने बने के ताम सासे नाय ए महाभारत नि धृतराष्ट्र है
তংকা বর্তমান প্রশাসন তাই চিনি মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী তুষার দাস দক্ষিণ রাজনগর পিয়ার বাড়ি তামা কোন ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টস করে বনে বাদে অনিল দাস 6 মাস সিংহ বনে কোনো করে বড় ফল চাষ খাইনাই ওরা জায়গাছে বড় বুফাং বাফাং গাইনাই ওরা জায়গাছে নক তাং তংখা কোনো প্রশাসন অ্যাক্টিভিটিস করে যে জেনুইন ভারতীয় যে জুমিয়া পরিবার এসটি বনি বিপক্ষ থেকে প্রশাসন অ্যাকশন একদম তোর জোর অ্যাকশন খাইও সরাসরি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন করে যে মুসক্তি খাইতে মনে কথা ক সুনীল দাস ভাই নিতাই দাস রাধানগর সাউথ রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েত তারও বর্তমান বর্তমান হইতাম বরণে কোনো ভারতীয় কাগজপত্র করে বড় 6-7 মাস जोंखौ ও এরিয়াও ফাইমানি বাংলাদেশ নেই ও বাংলাদেশের গন্ডগোল হয়ে ফাইমানি ইদানি 6-7 মাস শেখ হাসিনা খারপুরনিসিমি ফাইমানি ও বরংনা সে রাজ্য সরকারनि ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট बिनि राबार आरो बिनि राबार सरि एग्रिकालचार डिपार्टमेंट बिनि राबार तानफायनाफ्राव थांगै लेबार नावैनो तानफाय अद्भुत राज्य सरकारनि प्रशासन बांग्लादेशी लेबार नावैनाय कागजपत्र डकुमेंट करै बांग्लादेशनि फाइदरनो से लेबार नावैनाय खरसा भारतीय जमिया परिवार एसटी बनि राबार बागानाव तानफायसु वानामा सिंसे बले अद्भुत अमर राज्यनि राज्यबासि सिनान नांगौ त्रिपुरा जिल्ला जत त्रिपुरा सरक সিনানি নাম অমহায় পরিবেশ ও সরকার ত্রিপুরাসারণ লোকসভা নির্বাচনের সিগাং আস্থা রেখা जों बाय एलायन्स गांगांके नरन ত্রিপুরাসা একর্ড খাইনাय সমস্যা সমাধান খাইर नागिरनाय ताबोखे कोनो नाम गन्ध करे यं यांगिनाय आगरतलानि दिल्ली हिमै माथाका आगरतलानि दिल्ली हिमै थामो पर कोनो हेलदुल करे उल्टा आगरतलानि दिल्ली हिमै थांनानै सरकार पक्षे तंनाय राजनीतिक दालाल शुद्ध बेंगायना बेसि सुखसिओ किन्तु तांगे इमप्लिमेंट किया तांगे त्रिपुरासार दिने माइके थंजाक दं अमनि बिरुद्धे मान गोनां जितेन चौधरी नाम मनातन निबादि कक साइतबो त्रिपुरासार बाय कक साइतबो ना बरम गोनां रामपद जमतिया विकास देबर्मा मनातन त्रिपुरा हाय त्रिपुरासार राबारतान फैजागमन बागै त्रिपुरासा एक तांगे हिया नै कक्सखौ केबो कक सानाय करिखा त्रिपुरासानि बागै केबो बासानाय करिखा शुद्ध चियारनि बागै नाय राजनीतिक भाग्य थंनायनि वालायनि सिबिसंलाय तंसु अथच সেই বরম গোনাং রামপদ জমাতিয়া সং জনজাতি মোর্চাनि নেতৃত্বে তিনি এক সময় তামসাকা স্টেট কাউন্সিল নাই 125 এমএলএ নাই বড় বড় কক 2014 নিসিমি 2018 ক্ষমতায় ফিকা 19 লোকসভার হরকা 23 হরকা 24 জন সমর্থন রেখা ताबोखंगाके त्रिपुरासार बाय त्रिपुरासा एक तो दुर्निक त्रिपुरासान जागासिनो त्रिपुरासानि राबार तानफाय त्रिपुरासानि राबार तानफाय जानो बागै जों सरकार मा तंसिनाय त्रिपुरासानि जागासिनो बायदि जों सरकार मा तंसिनाय अ कगनो आं माननीय मुख्यमंत्री ते माननीय होम मिनिस्टर ते प्रधानमंत्री दृष्टि आकर्षण खालामनो बागै तिनि प्रेस कन्फरेन्स ते प्रेस क्लब ओ तिनि मा फायो ते आं राज्यबासि ते त्रिपुरासान खानि अ सुंगु मासुनाय जों राज्य सरकार समर्थन खाइमाने ते राज्य सरकार जों जे डेली जॉइनिंग प्रोग्राम खाइमाने के निजेनि राबार बागान निजेनि जागा जमी सेक जाथों निजेनि बसाजों फरे जाथों निजे जोंनि सरकार समर्थन खाइमा तंगासिनो शुधुमात्र इलेक्शन 500 टाका ते चुआ बदल सामाना बागै अम राज्य सरकार नि अमहाय मनोभाब अमन राज्यबासि सिनानि नांगौ ते राज्य सरकारनि थाने आं मन आवेदन ते माननीय मुख्यमंत्री थाने मन आवेदन এই মনাদন ত্রিপুরা সেমি আমায় গোবাং ত্রিপুরা তিনি আমাকে থংজাকি দङ চিনি অধিকার মায়া চিনি অধিকার তা সেকানি দমনি যদি চলেওইনি থাঙ্গাকে তিনি আং ডেভিড মুরাসিং গ্যারান্টি রে কাইসা কক্সও आं मन्त्री एमएलए मिनिस्टारिया केमनो थांगे आं वाक मासा पुन मासा तक मासा रेमिया आम वास्तव किंतु आं आगरतला निसिनि दिल्ली हिमै थानाय प्रयोजन लाय थांगे चुराइबारि थानि कासनाय जे कोनो परिस्थितिनो मोकाबेला खालामनो बागै त्रिपुरासानि साथे आं रेडी दङ चिनि त्रिपुरासाना जदि अर देबरमानि बेंगाय जदि खरसा पुलिसनो साकाखै साइजोंखौनो आसुनाय खबर हिंदू कुआइंदा जे कोनो परिस्थितिनो मोकाबेला खालामनो रेडी दङ तिनि बांगन साव मनादन त्रिपुरानि जदि न्याय जदि मुख्यमंत्री खायंके कम्पेनसेशन सानका आबनो पर्यंत या डीएम थानि वाइटीएफ रैखा किंतु एक मास के ताक कोनो हेल्प करे
डेपुटेशन का पाई थांगा पक थांगा हिने वांसो तुम किंतु डेविड पुरासिन कोनो दिन पगला और चिनी पुलिस न ट्रैफिक पुलिस न देवर माहिने हामिया इनप्रो बांग पगया सप्ताह कैसे बरखन आसुका तिप्रासा एकन न इम्प्लीमेंट खयान बांग पगया आबनो बांग तुरजोर विरोध खाइने ते आबनो बागे जाना माने पुस्कंग खाइने महाराजानि शुद्ध किछा परमिशन नाइसिं दङ अकराम किछा नाइमा दङ ते बनागन त्रिपुरानि बागे बांग चिरिगि अवश्य कक्सानाय आरो महाराजा बाय सालाय मान तो जे एक रक आइन दं बिन थाने ना WhatsApp ना हारो बाय कक्सालाय डिस्कशन खाइने दिनै प्रेस कन्फरेन्स फायो ते इनि आंमोन सानन मुसुङो मरादन त्रिपुरानि समस्या समाधान याके निनि बिनि न्याय खाइजे याके निनि पुलिस न हामिया सावैने बन न्याय रमा हाय बन न्याय रना बागे आं साइड दंनाय बन न्याय रना बागे तिप्रासना न्याय रना बागे ते तिप्रासा एकन वास्तवन खायासे जरातै खरांति सना बागे प्रत्येक तिप्रासानि नग प्रत्येक तिप्रासा गामिनो अवश्य आं प्रत्येक पाराव थांगिने सोंनाय लुकरबाय कक सालायनाय जे तेतामो जों खालायनो नांगौ तामनि बागै जों दिनै सरकाराव समर्थन खायनाय अ पार्टी रनो खायनाय अ नेतानो जों आसावैनाय दिनै राबार तान फायजों नाका दिनै हासेजों नाका दिनै रंफ्रेजारिबो बिचार मायना नाका दिनै चिनी फायारमेन बिसर्जन देवबा बुथारजों ताकनो बिचार खायजे गया नाका खरसा एमएलए न खरसा साधारण आतंकवादी दिनै बन 25,000 निका बुथार खिबनाय नै प्रेस निनि फेसबुक सैबा अपने कुनो नै बिचार सम्मान माय नका आबां लुकरनि थानि गामि गामि सोंगैनाय अ जे प्रशासन अ जे सरकार चालक तो माने अमाय जदि चालक काके लां ताखाया करे रिनेसि अमां ग्यारान्टी रइसि देबे मुरासिनेसि अमन बागै नाम तिनि अ प्रेस कन्फरेन्स फाइमानि ते जनगण थानि मना आपिल खायनाय मरादन त्रिपुरा के हजार हजार त्रिपुरासा जे थंजाक तमना तेता थंजाक मरादन त्रिपुरा तैना तक सारा त्रिपुराबो बिनि न्यायनि बागै बुरिनाय आर तै कैसा कर जरे जत त्रिपुरासा थानि आवेदन खायो सरकार तो चुबालिया मरादन त्रिपुरा न आं नाइसि कैसे 2-3 मास सरकार चुबालिया कम्पिटिशन साले सालिया बिनि कम से कम 25 लाख टाका लस थांगा आं गरै हाइपान आं 20,000 टाका आं निजेनि पक्षे बन रोखा आं मो सामानि कप गाइसे आं 20,000 टाका रोखा बाद बाकी जारा तिप्रासाना लाबार तिप्रासा हामजानाय तिप्रासारखौ बिनि एकाउन्ट ते बिनि निनि एकाउन्ट दंना बिनि एकाउन्ट ते बिनि QR कोड ना आं मामा खायनाय सरकारनो फुनुगै बारनाय जों तिप्रासा सरकार जदि चबाय आंके सरकार जदि मरादन त्रिपुरा हाय बरनि गानाव बासायके मरादन त्रिपुरा हायनो जों पूरा तिप्रासा जन 10 टाका चबाय बनो बनोजों बिनि 25 लाख टाका क्षतिपूरण जों बन क्षतिपूरण खायनाय आरो मने तुरजोर आल पारा पारा जतक्षण पर्यन्त बन सरकार विचार न्याय रियासे जरतै प्रत्येक पाराव आं गुरिबैनाय मरादन त्रिपुरा तै गुरिबैनाय जत्तनि थाने आं आपिल खायनाय अ जे दल सरकार चालकनाय दल न जे अन्नाय खाय तनाय मरादन त्रिपुरा हाय तिप्रासा बाय अन्नाय खायना तिप्रासा न थगाय तनाय रना पाहार कारियाते लांता खाय आं याकारि नि जदि बरक जदि हमनो बुझि हा जदि हमनो वानसो याके अम पक्ष ना बायना तिनि प्रेस कन्फरेन्स ने अन प्रेस क्लब तिनि मिलित थायो आर तै अबन आं तिनि सुरु कक बर मिडिया बांला बाय तासिफ्रा साका जत्त राज्यबासि बुझिथों वानसोथों तै माननीय मुख्यमंत्री बबन सिरियसलि नाथों सिरियसलि नाय आंगा किन्तु ओ तागार जला बुलाते थांगिनाय एक्टिंग खायने 50 खान 60 खान न 5,000 6,000 इन सामा बाय चुकला पूरा लां ताखि याकरि रिनेसि जे 100-150 खान आं देबि पूरा सिं खबर बायजे जे पारा पारा नखर कांके तै 50 जन 100 जना पारा पारा तमखन आपन तंगला गायसि अम हुसियारि दैगलां गायसि हामबाय सात निम जे सागरि करेनि साकेट माने निम जरा बुसुर तै रिजार्ट जे हाथे हापां नायकल तंनाय बुझियाखै सागबेट नाय माने सागरि करेके सागबेट नाय माने जे मरादननि जे नोंबा कि खाय दाबो माने सागरि करे ना कोन जरा से माने कि